हालेलुया। खुदा बाप यीशु नाम से मैं खुद को पीछे करती हूँ यीशु नाम से बाप जी। अपनी ज़ुबान सोच रूह अक्ल का ज़िम्मा तुझे देती हूँ बाप जी, कि जब हम कलाम पढ़ने को हैं बाप जी, जो तूने हमें दिया है ताकि हम कुव्वत पाएँ, ताकि हम हिकमत पाएँ, ताकि हम दनाई पाएँ बाप जी। तो जब हम तेरे कलाम से पढ़ें बाप जी, तो यीशु नाम से हमारे जिस्म जान रूह बाप जी साफ़ हो जाएँ। हम कुव्वत पाएँ, हिकमत पाएँ, दनाई पाएँ और बाप जी 100 गुना फल लेकर आएँ यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 8 वर्स 5 से हम पढ़ेंगे। और जब वो कुफ्रनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा। अब जब यीशु कुफ्रनहूम कहाँ है? कुफ्रनहूम नियर द सी ऑफ गैलिली है, और ये खास जगह जो कुफ्रनहूम है ये एक फिशिंग विलेज था उस वक्त। जब यीशु कुफ्रनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार कौन? अ कमांडर ऑफ अ सेंचुरी इन एशियंट रोम, जो पुराना रोम था वहाँ पे कमांडर जो थे उनको वो सूबेदार था, उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा। अब वहाँ पे कमांडर है जो किसके पास आया है? यीशु के पास आया है, आमीन। आगे पढ़ते हैं वर्स 6 में। ए खुदावंद, मेरे खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है, आमीन। अब यहाँ पे कमांडर, एक हाई पोस्ट का आदमी यीशु के पास आया है। क्या कर रहा है? मिन्नत कर रहा है, मीन्स उसे प्लीड कर रहा है, उसकी मिन्नत कर रहा है, उसे प्लीड कर रहा है कि ए खुदावंद। हम फिर पढ़ते हैं पॉइंट कि खुदावंद रिस्पेक्ट के तौर पे उस वक्त कहा जाता था। मेरा खादिम मीन्स उस कमांडर का खादिम जो उसके लिए काम करता है वो घर में है, पड़ा है और निहायत तकलीफ में है, मीन्स ही इज इन लॉट ऑफ पेन, वो बहुत तकलीफ में है। वर्स 7, उसने उससे कहा मैं आकर उसको शिफा दूंगा। वर्स 7 में यीशु ने किससे कहा? सूबेदार से। वर्स 8, सूबेदार ने जवाब में कहा ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, आमीन। अब सूबेदार, अब यहाँ पे कोई मतलब लेबर आदमी नहीं है, कोई पोजीशन में छोटा आदमी नहीं है, बल्कि वो उस जगह पे है जहाँ पे वो कमांडर है खुद। तो वो यीशु से मुखातिब हो रहा है, जिसको वो इज्जत दे रहा है बाय सेइंग खुदावंद। और दूसरा हम देखते हैं कि सूबेदार ने उसे जवाब में कहा, जब यीशु से कहता है कि मैं शिफा देने आ जाऊंगा, तो सूबेदार क्या कहता है जवाब में कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं। वो कमांडर जो एक पोजीशन में है, एक हाई अथॉरिटी में है, वो खुद को यीशु के सामने क्या कहता है कि मैं इस लायक नहीं, कि वो इस लायक नहीं कि यीशु उसकी छत के नीचे आए, कि यीशु उसकी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। मगर यीशु को कि मैं इस लायक नहीं तू मेरी छत के नीचे आए, बस तू अपनी जुबान से कह दे, तू कह देगा तो मेरा खादिम जहां वो है उस जगह पे, उस घर में वो क्या करेगा? शिफा पाएगा, मतलब वो तंदुरुस्त हो जाएगा, मतलब वो उस बीमारी से जिसमें वो तकलीफ में है उससे नजात पा लेगा, आमीन आमीन। वर्स 9, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं, मीन्स कि वो भी दूसरे के इख्तियार में है। अब उसके अबव भी एक पोजीशन है, अगर वो कमांडर है तो कमांडर के ऊपर कौन होता है? मेजर होता है। मेजर के नीचे कमांडर होता है, और फिर कमांडर के नीचे एक और पोस्ट होती है। इस तरह एक सेटअप हुआ है पोजीशंस का। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत है, मीन्स वो मेरी अथॉरिटी में है। वो खुद मेजर के इख्तियार में है, मेजर उसको बताता है क्या करना है, मगर उसके जो नीचे सिपाही हैं वो उसकी अथॉरिटी में हैं। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि तू आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है, आमीन। अब यहां पर उस आदमी ने अपना लेआउट बताया, उसका लेआउट ये है, और वो जानता था कि यीशु का भी लेआउट है। यीशु किसकी अथॉरिटी में है? बाप की अथॉरिटी में है, आमीन। और फिर यीशु है, और फिर यीशु के नीचे सिपाही दिए गए हैं, शागिर्द हैं। यीशु अथॉरिटी रखता है कि जब वो बोलता है ये हो जाए तो वो हो जाता है, जब ये करता है कि यूं हो जाए तो वो हो जाता है। Even if he is not physically there, he has orders that he can give, and
things can be done on his order. Amen. So وہ آدمی جو کہ کمانڈر تھا وہ اس پیٹرن کو جانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یسوع کے اختیار میں بھی ہے, اس کو بھی صفائی, اس کو بھی سب اتھارٹی دی گئی ہے. یسوع کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلے. یسوع کو اتھارٹی دی گئی ہے فرشتوں پہ. یسوع کو اتھارٹی ہے, یسوع کو اتھارٹی ہے, اور اس نے اس اتھارٹی کے بارے میں یسوع کو کہا یہاں پر. آمین. ورس 10, یسوع نے یہ تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا. یسوع نے تعجب کیا. He was amazed. He was amazed to hear what that man, the commander, was saying. وہ صوبیدار جو بول رہا تھا, یسوع اس کو سن کے amazed ہوا. اور پیچھے آنے والوں سے کہا, جو اس کے پیچھے لوگ بھیڑ آ رہی تھی ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں. یسوع صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور اس اتھارٹی کو وہ جانتا تھا. وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ اپنی ہر بات کو جب لوگوں کو بتانی ہوتی تھی شروع کرتا تھا, وہ یہی کہتا تھا, میں تم سے سچ کہتا ہوں. تو یسوع کہتے تھے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. مطلب اسرائیل میں بھی یسوع نے ایسا ایمان نہیں پایا. جو بات اس کمانڈر نے کر دی تھی, اس نے یسوع نے سنی ہی نہیں تھی کسی سے بھی. ابھی تک کسی نے اس طرح بات کی ہی نہیں تھی جو اس کمانڈر نے کر دی, اور اس اتھارٹی کو کہ تو یہ کر سکتا ہے, تو آنے کی کیوں بات کر رہا ہے, تو بس کہہ دے گا جہاں پہ تو کھڑا ہے, جو تیرے پاس اتھارٹی ہے, تو یہاں پہ کھڑا ہوا بول ہی دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے گا. کہ وائی taking all these efforts to come to my home, کہ میرا گھر تو اس لائق ہی نہیں کہ تو وہاں پر آئے, تو وہاں پر آئے, میرا گھر اس لائق نہیں, میں اس لائق نہیں, مگر بس تو کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. آمین. واقعی what amazing faith. And Jesus was amazed by his faith. کہ میں نے ابھی تک, یسوع نے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. مطلب انہوں نے یہ ایمان نہیں سنا تھا کہ کسی نے اس ریفرنس میں اس طرح بات کی, اور وہ اس بات پہ امیزڈ ہو گئے. آمین. ہمیں باپ جی شکر گزاری سے ہم اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں, اور مہربان خدا باپ اس ایمان کو اپنی زندگی کے لیے مانگتے ہیں جس کے لیے یسوع امیزڈ ہو گیا, دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں نے تو ایسا ایمان پورے اسرائیل میں نہیں دیکھا. یسوع نے وہ ایمان پورے اسرائیل میں نہیں دیکھا جہاں پہ اس آدمی نے بول دیا کہ تو اتنی تکلیف کر کے میرے یہاں پہ آئے گا, بس تو کہہ دے. مطلب ایک راستہ ہے جو اختیار کرنا ہوتا, جہاں پہ یسوع جاتے, اس کے گھر جاتے, مگر وہ جانتا تھا کہ یسوع کے پاس وہ اختیار ہے کہ اگر وہ یہاں سے بول دے گا تو وہ وہاں پہ ہو جائے گا. تو آج اگر ہم میں یہ اختیار ہے کہ جو ہم یسوع کے نام سے باپ سے مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جائے گا, یسوع نام میں ہو جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. قدوس باپ, ہم اس ایمان کو مانگتے ہیں باپ جی, ہم ایمان کو مانگتے کہ ایمان کی مضبوطی ہمیں دے, کہ یسوع نام سے باپ جی ہم ایمان میں مضبوطی پائیں, ایمان میں مضبوطی پائیں. یسوع نام میں مانگتے اور پاتے ہیں باپ جی, تیرے باپ برکت اور قدرت والے نام میں, یسوع نام میں. آمین.